Ignacio Nacho Beristain, still undefeated now at 2-division world champion and the new WBC featherweight champion of the world, el invicto, el campeón desde México, Rey Vargas. ¿Cómo te sientes? Puedes hablar unas cosas para la gente y la prensa aquí. Sí, claro que sí, muchas gracias. Aquí muy contento de ser el nuevo campeón pluma en este momento. I'm really happy right now. I'm excited to be the new featherweight champion right now. All right, if you have questions for Rey Vargas, by all means, we have our standing translator, Martin Botter, as well to translate. So raise your hand and ask a question to the new WBC featherweight champion of the world. Keith? Ray, over here. Keith Heidig from BoxingScene.com. Ray, congratulations on your win. When it went to the scorecards and the scores were being read by Jimmy Lennon Jr., how confident were you that you were going to get the nod, especially when you heard it was a split decision? Estaban leyendo las tarjetas, había mucho drama. ¿Qué tanta confianza tenías en ese momento de que vos ibas a ser nombrado ganador sabiendo que era una decisión dividida? Sí, claro, fue una pelea buena, una pelea no complicada, pero yo creo que sí agradable. Realmente fuimos round a round y nos sentimos cómodos durante la pelea en el aspecto técnico y que sabemos que íbamos arriba en la puntuación. It was a good, enjoyable fight. It wasn't complicated at all, but we really felt comfortable throughout. And technically, we felt sound. We knew that we were doing things right round by round, so the end result was what we expected. Just one more question for you. Ray, you mentioned in the ring that you would like to fight Leo Santa Cruz, maybe in a unification fight. Can you speak to that possibly being next for you and how you think that fight would go if you fought Leo? Hablaste de cómo Leo Santa Cruz podría llegar a ser tu próximo oponente. ¿Cómo te imaginas que sería esa pelea y qué sensaciones te genera? Sí, por supuesto, podemos hacer una unificación y yo creo que es una pelea donde el público igual saldría ganando. Los dos tenemos estilos que se acoplarían, tenemos sangre mexicana y somos aguerridos, así es que es una pelea que igual me gusta para que vuelen cachos de nalga ese día. Well, you know, I want to unify titles. That's the main goal. And the real winners of that fight will be the fans because our styles mesh perfectly. It will be kind of a fight between warriors. We're both Mexican warriors, and it's a perfect fight to see blood and to see some really hard hits going on there. Rey Vargas, Leo Santa Cruz, sign me up for that one. When and where? We'll turn it back over to the media for questions. Rey Vargas, aquí Alfredo Sánchez de KRG hasta Caballe. ¿Cómo tú te sentiste en el ambiente, obviamente, porra mexicana adentro? ¿Cómo te sentiste como un local aquí en San Antonio? Realmente sí, mucha gente apoyando al mexicano y yo creo que también los que nos siguen saben de lo que somos capaces, ¿no? Yo creo que la gente también sabe disfrutar o valorar eso. The question was, how did you feel having so much support from the Mexican community here? And Rey was saying that he did feel that support and that he enjoyed it, and he knows that here in San Antonio, it's somewhere where the Mexican crowd can really come out and show that support for him and any other Mexican fighters that fight here. Rey José con deportesunt.net. Mi pregunta es, en el noveno round visitaste la lona, ¿qué tan lastimado estabas en ese round y qué hiciste para recuperarte? Realmente no fue un golpe de poder, fue entre golpe, un poquito de mal movimiento, pero bueno, a fin de cuentas contó como caída, nos levantamos bien, recuperamos y volvimos a retomar la pelea. The question was about the ninth round, what happened, did he feel staggered? And, you know, it wasn't a power punch, it wasn't something that was super hard, it was more of a bad movement, and it was something that counted. I mean, he did get me, but we were able to move on and come out strong. Rey, otra pregunta, hubo muchas veces que te conectó detrás de la cabeza, ¿qué tanto te afectó eso? Porque en ese round que te visitaste la lona, en previos minutos te había conectado él unos golpes atrás y... Sí, por supuesto, me conectó varios, incluso en clinch también, pero bueno, ese trabajo es del referee, no intervino, no hizo nada, pero bueno, ya yo seguía haciendo mi trabajo y fue algo que no tenía por qué desconcentrarme.
the question was about the punches behind the head repeatedly. How do you feel about that? And you know, he did get me a bunch of times behind the head, but that's not really up to me to complain about it. It's really up to the ref to do something about it. He didn't really do anything about it, but in the end, I just kept moving forward. I kept shrugging him off, and I ended up coming out and winning it. Esta pregunta es para el señor Beristain. Señor Beristain, ¿qué tantos recuerdos cuando empezaron a leer la tarjeta los jueces se le vinieron a la mente de esas peleas controversiales de Mark Magsayo cuando no les dieron las tarjetas a su favor? ¿Qué recuerdos le vinieron en ese instante? Pues un recuerdo que difícil de digerir. El boxeo así es difícil de digerir las peleas duras, pero una vez más agradecido con Dios de que se volvió a acordar de nosotros y no nos abandonó. Estuvo en la esquina roja. That's a tough memory for sure. Well, the question was about when they read the cards, did he get any flashbacks to that controversial Mark Magsayo decision where, you know, maybe it didn't come out the way that he wanted? And the answer was that, yeah, that was a bad memory, of course, a tough pill to swallow, something I didn't want to remember. But I want to thank God that this time around, things went our way. This is Carolina with Sports is Told by Girl.com. Congratulations on your win. Do you see yourself fighting Navarrete or Lara next to unify? I'm looking at social media right now, and that's the consensus that they want to see that fight happen. Who was the first one? Navarrete. ¿Te ves peleando contra... Te dejo ahí tener el micrófono primero. ¿Te ves peleando por la unificación contra Navarrete o Lara, en realidad? Porque eso es lo que dicen las redes sociales, según Carolina. Sí, digo, hay muchas buenas peleas. Primero nos enfocamos en esta, que fue ganar el título del mundo. Ahora sí ya podemos abrirnos a las siguientes propuestas. Y la primera yo creo que, insisto, es Leo Santa Cruz, que ya tiene mucho tiempo que hemos buscado esa pelea. Pero también hay buenas peleas después de él. Good fights abound, that's for sure. The first step was to win this world title. Now, it's a whole new world out there. But I insist, the fight that I want to unify is against Leo Santa Cruz. But of course that we will consider any and all options coming forward. 210 Boxing TV. ¿Qué piensas de una pelea contra Figueroa o una pelea contra Santa Cruz? ¿Cómo ves estas peleas? Que no se menosprecia a nadie, claro, todos vamos subiendo, pero yo creo que ahorita las peleas que ocupo son Leo Santa Cruz, ¿no? Figueroa es un buen peleador, lo acaba de demostrar, ya estuvo también en la cima, pero yo creo que nosotros ya estamos escalando más allá, ¿no? Ya necesitamos rivales del mismo calibre, y no es que el Figueroa no lo sea, sino simplemente yo creo que tengo mucho que perder y nada que ganar con él. The question was, what would be the difference between Figueroa and Santa Cruz? What do you think about either of those fights? And really, I'm not underestimating anybody. It's not that I don't want to fight Figueroa, because he proved today how capable he is. It's just the fact that I need to look up. I need to fight against fighters of the same caliber that I have. It's not that Brandon Figueroa is not in the same caliber. I'm not saying that. It's just that with Brandon right now, I will have much more to lose than I will have to gain.